Exercice 53, page 169. Écrire sous la forme trigonométrique les nombres complexes Z1 égale, Z2 égale, Z3 égale, Z4 et Z5. Alors, نكتبوها على الشكل المثلثي Z1 جذر جوج 1 plus I sur 1 plus I racine de 3. Z2 égale racine de 3 moins I sur I moins 1 الكل à la puissance 12. Z3 égale I sur 1 moins I الكل أس 4. Voilà. Donc إلا بغينا نكتبو واحد زائد إي على الشكل المثلثي غادي نعملو بالمعيار. المعيار هو جذر واحد كاري زائد واحد كاري هي جذر جوج عامل واحد على جذر جوج هي جذر جوج على جوج زائد جذر جوج على جوج إي. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2 هي 1. Racine de 2 fois racine de 2 sur 2 I هي I est égal racine de 2 cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4 أو لا يمكن نكتبو tout simplement racine de 2 pi sur 4. Donc هذا البسط. المقام ديالو اللي هو 1 plus I racine de 3 la même chose غادي نعملو بالمعيار. Donc le module هو 1 carré racine de 1 carré plus racine de 3 carré. شفنا déjà بأن le module de Z égale racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc racine de 1 racine de 1 carré plus racine de 3 carré, il y a racine de 4, il y a 2, on a le 2. Facteur de 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Il y a jauge de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Sinus pi sur 3 égale racine de 3 sur 2, cos pi sur 3 égale 1 demi. Ou tout simplement 2 pi sur 3. إذا Z1 هو racine de 2 fois 1 plus I اللي هي racine de 2 pi sur 4 sur 1 plus I racine de 3 اللي هي 2 pi sur 3 est égal racine de 2 fois معيار على المعيار شفنا déjà في العلاقات. Donc المعيار على المعيار racine de 2 sur 2 وهنا pi sur 4 moins pi sur 3 اللي هي racine de 2 fois racine de 2 sur 2 voilà ou pi sur 4 moins pi sur 3 3pi moins 4pi moins pi sur 12 moins pi sur 12. bien sûr إلا بغينا حتى racine de 2 نكتبوها حتى هي على الشكل المثلثي. دونك جذر جوج ينتمي إلى R. إذا المعيار ديالو خلاص هو جذر جوج والعمدة هو صفر. قلنا جميع الأعداد اللي كتنتمي ل R إلا كان Z ينتمي إلى R l'argument de Z vaut 0 modulo pi. فوالا هذه جذر جوج هي جذر جوج صفر مضروبة في جذر جوج على جوج ناقص بي على 12. المعيار في المعيار جذر جوج في جذر جوج على جوج هي جوج على جوج هي واحد والعمدة زائد العمدة الضرب كيولي زائد كما شفنا في العلاقات هي موان بي سور 12. Z2 égale racine de 3 moins I sur I moins 1 الكل أس 12 هي racine de 3 moins I غنضرب في ناقص تولي هادي 1 moins I وغيبقى الكل à la puissance 12 puisque la puissance est un nombre pair عدد زوجي. دونك سوا ضربنا في موان ولا ما ضربناش لا ميم شوز. دونك غادي نرجعو بعدا قبل ونحددو المعيار والعمدة ديال البسط جذر 3 ناقص إي والمعيار والعمدة ديال المقام ونديرو نفس الطريقة. الوغ جذر 3 ناقص إي المعيار هو جذر 3 كاري هي 3 ناقص 1 كاري دونك هي جذر 4 هي جوج عامل جذر 3 على جوج ناقص 1 على جوج إي إيغال جوج فوا كوسينوس بي سور 6 موان إي سينوس pi sur 6. Sinus pi sur 6 égale 1 demi.
cos pi sur 6 égale racine de 3 sur 2. Donc هذه ماشي كتابة مثلثية، خاص تكون عندنا هنا بلس. الوغ ملي كتكون عندي هنا بلس كوس موان سين، كناخد نفس الزاوية ونضرب في موان، تولي هي جوج فاكتور دو كوسينوس موان بي سور 6، لأن كوس موان بي سور 6 هو كوس بي سور 6 هو راسين دو 3 سور 2 بلس اي فوا سينوس موان بي سور 6. سينوس موان بي سور 6 هو موان سينوس بي سور 6 هو موان ان دومي. كوس موان بي سور 6 هو كوس بي سور 6 هو راسين دو 3 سور 2. إذا جذر 3 ناقص اي غتولي هي لو موديول إيكال 2 et l'argument vaut moins pi sur 6 modulo 2pi. هذا البسط. المقام 1 موان اي 1 موان اي غادي نعملو بالمعيار. جذر واحد كاري زائد واحد كاري هي ديما غاسين دو دو فاكتور دو واحد على جذر جوج هي جذر جوج على جوج ناقص واحد على جذر جوج اي هي جذر جوج على جوج اي. نفس الشيء عندي تاني في الإشارة، عندي بلس هنا وعندي موان، بلس موان بلس موان. دونك غناخد الزاوية اللي هي بي سور 4 ولكن غنضربها فاش؟ في موان. دونك غادي تولي غاسين دو دو فاكتور دو cosinus moins pi sur 4. Cos moins pi sur 4 égale racine de 2 sur 2. Plus i sinus moins pi sur 4. Sinus moins pi sur 4 il y a moins racine de 2 sur 2. Donc النتيجة تعطينا 1 moins i هي l'argument le module هو racine de 2 l'argument هو moins pi sur 4. وبالتالي Z2 غادي يولي هو البسط جوج ناقص بي على 6 والمقام هو العمدة المعيار هو جذر جوج والعمدة ناقص بي على 4 اللي غادي يعطينا لو تو على بويسونس 12 اللي غادي يعطينا لو تو على بويسونس 12 2 sur racine de 2. 2 sur racine de 2 هي 2 racine de 2 sur 2 اللي هي racine de 2. وهنا غادي نديرو موان بي سور 6 موان بي سور 4 تولي بلس بي سور 4. ندير الفرق تولي بي على 4 ناقص بي على 6 هي 6 بي ناقص 4 بي على 24 هي جوج بي على 24 هي بي على 12 إيكال voilà racine de 2 à la puissance 12. 12 fois pi sur 12. Et on va simplifier par 12. تعطينا هنا جوج أس واحد على جوج أس 12 هي جوج أس جوج على 12 هي 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 6 وهنا pi. Z3 égale 1 moins i sur 1 moins i à la puissance 4. Donc يمكن نخدموها بطريقة أخرى ونديرو i sur 1 moins i le tout au carré هي i au carré اللي هي moins 1 sur 1 moins i le tout au carré bien sûr i au carré égale à moins 1 sur donc 1 moins i le tout au carré identité remarquable اللي هي اللي حسبناها هي moins 2i ديما 1 plus i le tout au carré directement تعطينا 2i نديروها comme une remarque. Voilà, donc تعطينا 1 moins i le tout au carré هي moins 2i le tout au carré هي 1 sur 2i le tout au carré. Donc il y a 1 sur 2i le tout au carré il y a 4 i carré اللي هي moins 1 sur 4. Alors i au carré هي moins 1. Donc حنا المطلوب منا نكتبوه على الشكل المثلثي. Donc le module de moins 1 sur 4 هو la valeur absolue هو 1 sur 4. Le module d'un nombre réel c'est-à-dire la partie imaginaire égale 0. Donc le module في هذه الحالة هو la valeur absolue. وبقى لي l'argument de moins 1 sur 4. L'argument de moins 1 sur 4 هو 0 modulo pi. Z4 1 moins cos θ moins i sin θ. Donc كنعرفوا déjà
un petit rappel. Cos de x égale 1 moins 2 sinus au carré de x. C'est-à-dire que sinus de sinus au carré de x égale à 1 moins cos 2x. Donc, pour 2x égale θ, tu lui as dit 1 moins cos θ, il atteint le 2x θ. Tu lui as dit il y a 2 sinus au carré, donc 2x x θ, 2x x قسمنا على جوج θ غنقسموها حتى هي على جوج تعطينا θ sur 2. إذا 1 moins cos θ يمكن لي نعوضها باش ب 2 sinus carré de θ sur 2. Donc تعطينا 2 sinus au carré de θ sur 2 moins i fois sinus θ. كنعرفوا ديجا عاوتاني sinus x 2x égale 2 sinus x cos x. Alors, il a عوضنا x 2x بθ تعطينا هذه sinus θ égale 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. نعوضو sinus θ ب 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. تعطينا نعملو هنا 2 sinus θ sur 2 2 sinus θ sur 2 ونعملو بها تبقى لي هنا sinus θ sur 2 moins cosinus θ sur 2. فوالا. دونك هذا ماشي شكل مثلثي لان عندي هنا سين هنا كوس، خاص تكون عندي كوس سين. دونك égal sinus 2 sinus θ sur 2 facteur. Rappel, un autre rappel. Sinus pi sur 2 moins x égale à cosinus x. Cosinus pi sur 2 moins x égale à sinus x. Donc sinus θ sur 2 il y a cos pi sur 2 moins θ sur 2 moins cos θ sur 2 il y a sinus pi sur 2 moins θ sur 2. Voilà. باقي عندي un autre problème اللي هو عندي هنا plus moins. دونك غناخذ الزاويه اللي هي لاكيمون ولكن غنضرب في موان. فاش تكون عندي بلس موان كناخذ الزاويه ونضربها في موان. فاش تكون عندي موان بلس كناخذ الزاويه وندير موان بي موان لونغ اللي عندي. فاش تكون عندي موان كناخذ الزاويه وندير بي بلس لونغ اللي عندي. دونك لونغ اللي عندي هي بي سور 2 موان θ سور 2 وعندي لي سين هنا بلس موان. بلس موان غناخذ ميم اونغل ولكن غنضرب في موان. دونك غادي تعطيني 2 سينوس θ سور 2 fois cosinus θ moins pi sur 2. Donc, il y a pi moins θ sur 2, la dernière fois, tu lis θ moins pi sur 2. Plus i sinus θ moins pi sur 2. Voilà. Donc, même que l'IH, ناخذ هذا كشكل مثلثي. Donc, واخا عندنا cos alpha plus i sinus alpha, خاصني ضروري يكون الموديول خاصو يكون بوزيتيف. دونك خاصني نتاكد بان 2 sinus θ sur 2 بوزيتيف. دونك عطينا في ليكزيرسيس θ appartenant à l'intervalle 0 pi. دونك الا مشينا للونغل مشينا للدائره المثلثيه 0 بي هو هذا المجال هذا 0 بي هو هذا المجال. دونك من 0 حتى البي سور 2 الكوس نيجاتيف ومن بي سور 2 البي الكوس بوزيتيف ولكن سينوس ديما بوزيتيف quel que soit θ appartenant l'intervalle 0 بي وحتى θ sur 2 appartenant l'intervalle 0 بي sur 2 حتى هو كيبقى سينوس بوزيتيف. alors في هذه الحاله سينوس θ sur 2 الا كان θ appartenant l'intervalle 0 بي سينوس θ sur 2 est positif. voilà. وبالتالي يمكن لي ناخذو كوم موديول. alors z4 est égal لو موديول هو 2 سينوس θ sur 2 هذا عدد والارغيومون هو θ moins pi sur 2. z5 égale sinus θ sur 2 plus 2 i sinus au carré de θ sur 2. دونك كما شفنا بان
sinus 2x égale 2 sinus x cos x. Alors, sinus θ égale 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2. Donc, tu lis sinus θ sur 2, il y a 2 sinus θ sur 2 cosinus θ sur 2 plus 2 i fois sinus au carré de θ sur 2 égale, donc, نعملو sinus 2 sinus θ sur 2 facteur بقى لي هنا cosinus θ sur 2 plus i sinus θ sur 2. Donc déjà شفنا بأن sinus θ sur 2 puisque θ appartenant à l'intervalle 0 pi, donc alors sinus θ sur 2 est positif. وبالتالي يمكن لي ناخذو كمعيار اللي هو 2 sinus θ sur 2 et l'argument هو θ sur 2. أو لا نكتبوها sous la forme 2 sinus θ sur 2 x po i fois l'argument اللي هو θ sur 2.